अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। मुख्तसर सवाल जवाब में चंद भाइयों के सवालात आए हैं जिनके जवाबात डॉक्टर काशिफ खान ने जामे अंदाज में मुख्तसर दिए हैं। सवालात में दोहरा देता हूं ताकि जिन भाइयों के जहन में भी ये सवालात हों वो इस वीडियो में डॉक्टर काशिफ खान के जवाबात से मुकम्मल मुस्तफ़ीद हो सकें। सवाल नंबर पहला, ईसा जो मरियम को दिया गया या रिवील हुआ या मरियम ने रिट्रीव किया, तो क्या मरियम अलैहिस्सलाम नबी हैं? इसी सवाल से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल यह है कि फिर ये जो जितने मैसेजेस आए हैं, जितनी किताबें आई हैं, किस पर नाजिल हुई? सवाल नंबर 3, अल्लाह क्या है? अल्लाह का इमेज क्या है? सवाल नंबर 4, अल्लाह जालिम और मजलूम, अमीर और गरीब लोगों के मामलात में इंटरफेयर क्यों नहीं करता? सवाल नंबर 5, वही के रिवील और रिट्रीव होने में क्या फ़र्क है? सवाल नंबर 6, दुनिया कब बनी, कुरान इस बारे में क्या कहता है? सवाल नंबर 7, यमन और फ़लस्तीन वगैरह में जो लड़ाइयाँ और मसाइल चल रहे हैं उनको हम कुरान के हवाले से किस तरह देखें? इन तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर काशिफ खान की ज़बानी सुनिए। वीडियो स्किप मत कीजिएगा ताकि किसी सवाल का जवाब रह ना जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने सवाल अब किया है, ये वही पुराने सवालों में से है। बहरहाल इसका जवाब कई बार दे चुके हैं, दोबारा दे देते हैं कि भाई अगर ईसा जो है वो मरियम को दिया गया या रिवील हुआ या मरियम ने रिट्रीव किया तो मरियम क्या नबी हैं? बिल्कुल नबी हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए उन्हें नबूवत से हटा दिया गया क्योंकि वो खातून थी, वो मर्द नहीं थी, बस ये वजह है। क्योंकि मजहब जो है वो तो मर्द बनाते हैं, मर्दों के ऊपर वो चलता है, तो उन्होंने कहा भाई ये अब इनको हटाना पड़ेगा। और इसके ऊपर बड़े दावे किए गए। कुरान दान अहले कुरान खास तौर पे दावे करते हैं कि भाई वो उन्हें तो नबी कहना जायज ही नहीं है। वो इसलिए कि औरतें जो हैं वो तो महीने में 15 दिन तो नापाक रहती, वो किस चीज की नबी होंगी? भाई नापाक वो खुद तो नहीं रहती ना, वो कुदरती सिस्टम है, तो सारा कुछ अल्लाह के ऊपर जाता है ना। औरत की या मर्द का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये अल्लाह के ऊपर जाता है। अल्लाह ने बनाया उनको ऐसा, मैन्युफैक्चरिंग उनकी ऐसी है, तो इसका मतलब वो कोई काम ना करें। तो ये मर्दों के ऊपर बेस करने के लिए सारा कुछ किया। बहरहाल उन्होंने रिट्रीव किया ईसा को, वो नबी है, बस कुरान बजाते खुद ये चीजें बता रहा है, उन्होंने रिट्रीव किया है तो फिर ठीक है, वो नबी। और बाकी आपका सवाल का जो अलग से इसी की एक्सटेंशन थी वो ये थी कि फिर ये जो है वो जितने मैसेजेस आए, जितनी किताबें आई, ये किसी न किसी बंदे के ऊपर आई, वो उसका बारहा मैं बता चुका हूँ। आप मेरे मज़ामीन पढ़ लीजिए काइंडली। मैंने हमेशा यही कहा है कि हाँ ज़रूर वो इंसानों के ऊपर रिवील हुई हैं, वो और इंसान बड़े काबिल कदर, काबिल इज्जत वो शख्सियात थी, और उनके तो मद्द मुकाबिल कोई बंदा हो ही नहीं सकता, उनके मुकाबले पे कोई आ नहीं सकता। बड़े आली मर्तबा, आली शान वो लोग थे जिनके ऊपर ये रिवोल्यूशन हुई, उनकी तो धूल को भी कोई नहीं छू सकता, उनका ये मकाम है। लेकिन कुरान उन लोगों को प्रमोट नहीं करता, कुरान उन लोगों के नाम को इस हिसाब में नहीं लेता कि आप उनको पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल कर लें, तो वो नहीं है। कुरान ने जो नाम इस्तेमाल किए हैं उसमें ज्यादातर नाम जो हैं वो रिवोल्यूशंस के हैं, वो किताबों के हैं, वो मैसेजेस के हैं, वो पैगामात के हैं। बस हमें यही समझना है ताकि शख्सियत परस्ती ना हो, और कुरान ने हमें शख्सियत परस्ती से दूर रखा है। अब आगे आपकी बात ये आती है कि अल्लाह का इमेज, तो देखें अगर हम कुरान को फॉलो करें तो कुरान के हिसाब से इंटेलेक्चुअल लिविंग एनर्जी वो है अल्लाह। और एनर्जी जो है उसकी डेफिनेशन आपने यकीनन पढ़ी होगी कि वो ख़त्म नहीं होती, फना नहीं होती, तो वो अल्लाह के ऊपर डेफिनेशन भी फिट आती है। और अल्लाह खुद कहता है, जिसको हमने आयतुल कुर्सी बना रखा है उसके अंदर तो खुद कहता है कि उसे ना नींद आती है और ना ऊँग आती, ना कुछ होता, वो अलर्ट रहता है, वो एंटिटी है। तो उसके अंदर वो सारा कह रहा है, जीती जागती हय्यु कय्यूम, वो एक हस्ती है, जीती जागती हस्ती, वो अपने आप को वहां ये कह रहा है। तो हम अगर कुरान के अल्फाज पे रहेंगे तो वही मेरे ख्याल में बेहतर है, बजाय इसके कि अपनी लॉजिक यूज करें। तो अब आके आपका सवाल का जो मेन पोर्शन है जिसमें आप ये नई चीज पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सारी बातें तो पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, नई चीज आप ये पूछना चाह रहे हैं, आपका मतलब ये है कि अल्लाह इंटरफेयर क्यों नहीं करता लोगों में। बेसिकली आप वो कहना चाह रहे हैं जो हम मजहब से हमें बातें मिली हैं कि अल्लाह बेपरवाह है, यही कहते हैं ना हम मजहब में, अल्लाह बेनियास बेपरवाह। ये सब कुछ गलत है, ये मजहब का घड़ा हुआ है सब कुछ।
جتنی پرواہ اللہ کو ہے اتنی کسی اور شخص کو، کسی اور ہستی کو، کسی اور کو پرواہ ہے ہی نہیں. ایون ہمارے ماں باپ کو بھی شاید اتنی پرواہ نہ ہوگی جتنی اللہ کو پرواہ ہے. اللہ کو پرواہ نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات نہ بناتا، اور پھر اللہ کو پرواہ نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ریولیوشن کی صورت میں انسان کے ساتھ رابطہ نہ کرتا. یہ جو رابطہ ہوا ریولیوشن کی صورت میں، یہ اللہ کی طرف سے رابطہ ہے، انسان کی طرف سے نہیں. اور آپ کے سوال کا جواب بھی اس میں وہ آتا ہے. آپ کہتے ہیں ریٹریو آپ پسند کرتے ہیں، ریویل نہیں اچھا لگتا. تو ریٹریو اور ریویل دونوں سیم ہی چیزیں ہیں، لیکن بیک وقت یہ دونوں ہی شامل ہوتی ہیں جب کوئی وحی آتی ہے. ریویل نزل، تو نزل اعلیٰ ایڈیومیٹک لفظ ہے عربی میں، یعنی اس کا مطلب کسی چیز کی بہتات سے کوئی چیز آنا اور اچانک آ جانا. یعنی کسی ٹاؤن میں، کسی شہر میں، کسی جگہ کو دیکھنے کے لیے سیاحوں کی ایک دم آمد ہو گئی. آپ ڈکشنری اٹھائیں نا، ڈکشنری پہ آپ دیکھیں ڈسینڈ آن کا لفظ ہے باقاعدہ. ڈسینڈ کہتے ہیں اترنے کو، ڈسینڈ. جہاز نیچے اتر رہا ہے، کوئی بھی چیز اتر رہی ہے نیچے، وہ ڈسینڈ آن. ڈسینڈ آن کو آپ دیکھیں بہتات، تو وہ اچانک وہ بہتات آ گئی جب گٹا لگ گیا. تو اوپر سے تو وہ اچانک آتی ہے. قرآن میں بہت سی آیات ہیں. سورۃ قدر کا میں نے باقاعدہ اس کا تشریح اور ترجمہ کر رکھا ہے، وہ آپ سن بھی لیجئے اور پڑھ بھی لیجئے. تو جب وہ اوپر سے وہ اچانک آمد شروع ہوئی، آمد سمجھتے ہیں شاعر کو ایک دم آمد ہوتی ہے، وہی الفاظ، شاعر وہی الفاظ لکھتا ہے اپنی طرف سے، وہ الفاظ کچھ نہیں لکھتا، وہ الفاظ بھی وہی ہوتے ہیں، وہ آمد ہو گئی. اب شاعر کا کیا کام ہے؟ وہ ریٹریو کرتا ہے. سائنٹسٹ کا کیا کام ہے؟ ریٹریو کرتا ہے. نبی کا کیا کام ہے؟ ریٹریو کرتا ہے. یعنی کہ جو اسے آمد ہوئی، جو ریویل ہوئی، اس کے بعد اس کا فنکشن شروع ہو گیا ریٹریو کرنے کا. تو اس نے وہ ریٹریو کیا، خود اپنے ہاتھوں سے کیا. کوئی کاتب اور کتابت اور کاتبین وحی اور یہ وہ کوئی چکر نہیں ہے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے. ریٹریو اور نزول یہ کٹھی چیزیں ہیں. ریٹریو نبی کرے گا، نزول جو ہے وہ اوپر سے ہوگا، وہ اچانک ہوگا. اس میں نبی کا اتنا صرف عمل دخل ہو سکتا ہے کہ نبی کی ادھر مستقل سوچ ہوتی ہے، ادھر مستقل اس کا دھیان ہوتا ہے کہ کہیں سے اس چیز کا حل کوئی ہو، یہ چیز کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی، کیسے ہوگی، یہ سوچ اس کی ہوتی ہے. اور اس سوچ میں پھر وہ چیز آتی ہے اور نبی اس کو ریٹریو کرتا ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اب بات آ گئی وہ جو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بے پرواہ اور انٹرفیئرنس والی، کہ انٹرفیئر نہیں کرتا. تو انٹرفیئر کیوں نہیں کرتا بھائی؟ ریٹریو کر لیا نبی نے اور اللہ نے اوپر سے نزول کر دیا. لوگوں کی فلاح و بہبود، لوگوں کی ترقی کے لیے جتنے قوانین، جتنے سائنٹیفک ایجادات ہو رہی ہیں، جتنا سب کچھ ہو رہا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ لوگ ریٹریو کر رہے ہیں اور اوپر سے وہ نازل ہوتی چلی جا رہی ہے. قرآن کے بعد کچھ ختم نہیں ہوا ریٹریو ہونا، وہ سب کچھ ہو رہا. قرآن بھی ایسے ہوا. اب بے پرواہ کیوں نہیں؟ اب اس اور مزید سمجھیں جو آپ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کسی کو کچھ ہو رہا ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ فرض کر لیجئے کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کا کچھ اور ہو گیا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کسی نے کسی کو مار دیا، کچھ کر دیا. تو آپ اگر یہ چاہیں کہ اللہ اسے آگے بچا لے، اللہ وہ ظلم ہو رہا ہو وہ دیکھے اور کہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوگا. وہ ظلم اس کی اپنی کرنے کی بھرنی ہے. اگر اللہ اسے آگے بچا لے تو اللہ کا انصاف ختم ہو گئے. وہ اسی کے لیے تو اسے یہاں پہ بھیجا ہے، اسی کام کے لیے بھیجا ہے کہ بھائی آؤ اور بھگتو یہاں پر جو تم نے پہلے کیا ہے، ما کسبو، اس کی جزا ملے گی. آپ جزا کے اوپر جائیں. قرآن بار بار کہتا ہے جو کچھ آپ نے کیا اس کی جزا اور سزا وہ ملے گی. تو جب اس کو سزا کے لیے بھیجا ہے، جیل میں بھیجا اس کو سزا کے لیے، جب اس کو یہاں پر بھیج دیا، اس میں کوئی مداخلت گورنمنٹ کیسے کر سکتی ہے بھائی؟ اس کی سزا کو ادھر سے ادھر کریں گے تو کہیں گے بھائی یہ تو قربہ پروری ہو گئی، یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. تو وہ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو اس کی سزا بغیر کسی مداخلت کے پوری کرنے دی جائے، اور وہ ان کو سزا دی جا رہی ہے، ان کو سزا مل رہی ہے اور وہ پوری کر رہے ہیں. اس لیے اس میں انٹرفیئرنس اور مداخلت نہیں ہوتی. آپ نے یہ پوچھا ہے کہ دنیا کب بنی، قرآن میں اس کا کیا حوالہ ہے؟ تو قرآن میں اس کا کوئی حوالہ تاریخوں کے حساب سے نہیں ہے کہ دنیا کب بنی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی کنسٹرکشن، زمین آسمان کی اور یہ کنسٹرکشن وغیرہ، یہ جو ہے یہ سب کچھ ہے کہ کیا سٹیجز تھیں، کن سٹیجز میں بنی اور کیسے اور کیا، یہ چیزیں ہیں. لیکن اس کا کوئی ریفرنس نہیں تاریخوں کا. ایک بات ختم ہوئی آپ کی. اور دوسرا آپ نے یہ جو سوال کیا ہے کہ یمن کا اور فلسطین کا یہ جو اس میں مسائل چل رہے ہیں، یہ لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، قتل و غارتی ہو رہی ہے، اور ساتھ شاید آپ نے یہ کہا کہ یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے یا کیا، یہ ان کو بھی ان کا کوئی اچھے کام کا اجر ہے یا یہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے. تو یہ کس کیٹیگری میں ہم اس کو دیکھیں گے اس نظر سے؟
تو اس میں सीधी सीधी बात है। देखिए ये जो लड़ाइयों का आपने जिक्र किया है ना, ये लड़ाइयाँ तो मजहबी लड़ाइयाँ हैं। कुरान मजहब के खिलाफ है, कुरान मजहब से मना करता है, मजहब को इस्टेब्लिश करने से मना करता है। अब दो मजहब इस्टेब्लिश हुए हुए हैं, यहूदी जो हैं वो समझ लें कि अपने मजहबी तौर पे मुसलमानों के पक्के दुश्मन हैं, और मुसलमान जो हैं वो मजहबी तौर पर यहूदियों के दुश्मन हैं। तो दो दुश्मन इकट्ठे रहेंगे तो झगड़ा तो उनके बीच में होगा। भाई दुश्मनी क्यों, दुश्मनी की वजह क्यों? आप खत्म कर देना ये दुश्मनी। आप दुश्मनी खत्म नहीं करना चाहते, आप अपने आप को अलग थलग रखना चाहते हैं कि जी हमारा मजहब ये, वो दूसरा कहता है हमारा मजहब ये, आप कहते हैं हमारा मजहब ये, तो फिर झगड़ा होगा। और कुरान ये झगड़ा खत्म करके सभी को कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये जरूरी तो नहीं कि हमने जो फिरके हमारे यहाँ बने हुए हैं, हमने जो फिरके बना रखे हैं, कुरान ने उन फिरकों की बात की है। कुरान ने मजमूई तौर पर दुनिया की तकसीम की बात की है। दुनिया धड़े बंदों में तकसीम हुई हुई है, दुनिया जो है वो मज़ाहिब में तकसीम हुई हुई है। कुरान तो ये कहता है, इंसान की बात करता है कि इंसानों को चाहिए कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे, एक लाइन पे चले ना, वो अल्लाह की तरफ चले सारे। तो जब हम कुरान के खिलाफ बात करेंगे, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं थामेंगे, और जब हम धड़ेबाजी में पड़ेंगे, तफरकों में पड़ेंगे, तो हम कहे कि मुसलमान है। भाई इनमें से कोई भी मुसलमान नहीं है। ठीक है, मुझे दुख है, जाती तौर पर दुख है, मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं, लोग मर रहे हैं, औरतें जा रही हैं, मर्द मर रहे हैं, बहुत जुल्म हो रहा है। लेकिन जो लीडरशिप है उनकी, जिन्होंने कान में डाल रखा है, जो बदबख्त लोगों ने कान में डाल रखा है उनके ज़हन में, नहीं तुम मुसलमान हो और वो काफिर हैं, वो सारा कसूर उनका है, मरवा तो वो लोग रहे हैं। अगर वो ये कहते कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि आप तफरकों में ना पड़ो, इंसानों को कहा आप इकट्ठे रहें, आप एक रस्सी से बंध के रहें, और वो रस्सी अल्लाह की है, तो फिर ये तफरका होता है ना, तो ये चीज होती है ना। तो ये उनको सजा के तौर पे भी है, और उनको उस रूगर्दानी के लिए भी है, वो जो अल्लाह से उन्होंने रूगर्दानी कर रखी है, जो अल्लाह की बात को नहीं मान रहे। अल्लाह की तमाम किताबों में यही बातें आई हैं। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।